मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल एसकेएलआर एजुकेशन। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहिर पद्य विभागर षष्ठ पद्य बालुतबीर से पद्यटीर अभ्यास कार्य करबा बा प्रश्न उत्तर करबा जार कवि होउछंती अनंत पट्टनायक। प्रथम आम टिके कवि परिचय जानिबा। ताले कवि अनंत पट्टनायक आधुनिक प्रगतिशील ओडिया साहित्यर जड़े विशिष्ट कवि। तांको कविता गुड़िकरे श्रेणीहीन समाज प्रतिष्ठार स्वर शुणिबाकु मिले। समाजरे बहु पुरातन कालरू प्रचलित धर्मांधता अंधविश्वास और अत्याचार विरोध में से स्वर उत्तोलन करिसंती। तांकर केतेक कवितारे नूतन जुग सृष्टिर आह्वान एवं जातीयतावादी चेतना मध्य परिलक्षित हुए। तांको द्वारा रचित शांति शिखा तर्पण करे आजी अलोड़ा लोड़ा एवं छाईर छिटा प्रभृति कविता ग्रंथ कविंक स्वातंत्र्यर परिप्रकाश। एबे टिके कठिन शब्दार्थ जानिबा। उभारी अर्थ ठिया कराइबा। एठारे नारे कात डेरी देबा अर्थरे प्रयोग होईछि। विहग अर्थ तो तमे समस्ते जानिछ पक्षी। आ विहगे अर्थ पक्षी गुड़िक। असुर आखि अर्थ ब्रिटिश फौजर हिंस्र आखि। कटासिया अर्थ रुक्ष कर्कश बा कटास बणभुआ परि भयंकर दृष्टि रे चाहिबा। बकटे अर्थ टिकिए। एठारे सान पिला अर्थरे। पाट अर्थ एक विस्तृत खालुआ जमी। मनीष मराली अर्थ मनुष्य हत्याकारी मनीष को मारी पकाउथिबा ब्रिटिश फौज। नली अर्थ बंधुक। पलासी अर्थ शीघ्र धाई जिबा। ललाटे अर्थ कपाଳରେ बा मथारे। आश्लेष अर्थ आलिंगन बा कुंडाई पकाइबा। एबे करिबा अभ्यास कार्य। 1 नंबर उत्तर कुह। क वर्षा बतासी बेले नाउरी टोका केउंठी थिला? उत्तर वर्षा बतासी बेले नाउरी टोका घाटरू बिलकू ना भिड़ी नहीं संध्या समयरू डंगारे चेई सोईथिला। ख से काहार आदेशरे केउंठी ना नेइथिला? उत्तर से देशर आदेशरे अर्थात जाति भाईंको आदेशरे बिलकू ना नेइथिला। ग नाउरी टोका को केउ माने डाकिले? उत्तर नाउरी टोका को गोरा फौज माने डाकिले। घ से माने नाउरी टोका को डाकी कौन कहिले? उत्तर से माने नाउरी टोका को डाकी कूलरे ना लगाई गाँ लोक माने देखिबा पूर्वरु सेमानंकु पारी कराइबाकु कहिले। उ नाउरी टोका सेमानंक कथा सुनी कौन कला? उत्तर नाउरी टोका सेमानंक कथा सुनी ओठकु ओठरे चापी हसिला एवं मझी बिलरे दूरकु ना बाही नेला। च एहा परे कौन हेला? उत्तर एहा परे गोरा फौज माने रागी गले। सेमाने बाजीराउतकु गुली करी हत्या कले। पहरी पहरी जाई नारे टली पड़िथिबा बाजीराउतर कपाळकु संगीन मुनरे भूसी देले। 2 नंबर 2 बा 3टी वाक्यरे उत्तर लेख। क बालुतबीर बोली काहींकी कुहा जाईछि? उत्तर नाउरी बालक बाजीराउत बयसरे बालुत कालरे थिले मध्य तार वीरत्व थिला असीम। से शत्रु को सामना करिबारे दृढ़ थिला तेणु ताकू बालुतबीर बोली कुहा जाईछि। ख केउ मानंकर आखि को असुर आखि कुहा जाईछि ओ काहींकी? उत्तर गोरा फौज मानंकर आखि को असुर आखि कुहा जाईछि कारण सेमाने असुर मानंक भली हिंस्र आचरण करी नरहत्या करी रक्तिम आखि करी फेरिथिले। ग नाउरी टोका दूरकू ना बाही नेबा कार्यरू तार केउ मनोभाव प्रकाश पाउछि? उत्तर नाउरी टोका गोरा फौज मानंकर मंद कार्य संपर्क रे जानी पारिथिला तेणु से दूरकू ना बाही नेइथिला। तार एही कार्यरू जातीय मनोभावर प्रकाश पाइछि। घ नेबी नाही नाहा भाईर आदेश नाही। एठारे भाई बोली काहाकू कुहा जाउछि? उत्तर नेबी नाही नाहा भाईर आदेश नाही। एठारे भाई बोली प्रजामंडलर तथा प्रजामंडलर प्रजामेलीर आंदोलनकारी मानंकु कुहा जाइछि। उ ब्रिटिश फौज और सेठाकार साधारण जनतांक मध्यरे काहींकी लड़ाई लागिथिला? उत्तर ब्रिटिश सरकारंकर शोषण और अत्याचार विरुद्ध रे ढेंकानालर गड़जात अंचल रे प्रजा आंदोलन बा प्रजामेली चलीथिला तेणु ब्रिटिश फौज और सेठाकार जनतांक मध्यरे लड़ाई लागिथिला। 6 नंबर नाउरी पिलाटी विजयगार लेखिदेला बोली काहींकी कुहा जाइछि?
उत्तर ब्रिटिश फौज मानंकु नदी पार कराई न देई बाजीराउत सेमानंक क्रोधर शिकार होइथिला। सेमानंक गुळीरे प्राण देई शहीद होइथिबारु नाउरी पिलाटी विजयर गार लेखिदेला बोली कुहाଯାଇଛି। 3 नंबर सरल भाषारे बुझाई लेख। क अंधार तळु केतुटा असुर आखि किए रे नाउरी घाटरु उठिला डाकी। उत्तर उक्त पद्यांशटी बाळुत बिरसे शीर्षक कवितारु गृहीत। एही प्रसंगरे कवि अनंत पट्टनायक ब्रिटिश फौज मानंकर हिंस्र प्रवृत्तिर वर्णना करिसंती। पूर्व संध्यारु आसी सारा राति नदी घाट जगिथिबा बाजीराउत निद मळमळ आखिरे ब्रिटिश सशस्त्र फौजंकु देखि सतर्क होइगला। तार अनुमान ठीक थिला जे सेई माने हेउछंती रक्त पिपासु अत्याचारी दानवगण। सेमाने आसिछंती नदी पार होई तार अंचलवासींक उपरे जुलम करिबाकू। तेणु अबिलंबे बिलपाट धार देई ना दूरकू दूरकू बाहिबाकू लागिला। परे परे किए रे नाउरी बोली कर्कश स्वर सुभिला ता कानकू। सेमानंक डाक प्रति कर्णपात न करी बाजी ना बाही चालिला घाट ठारू दूरकू दूरकू। मात्र 12 वर्षर बालक हेले मध्य निर्भୟରେ से जेउ वीरत्व ओ साहसिकता प्रदर्शन करिगला तार पटांतर नाही। ख नेबी नाही नाहा भाईर आदेश नाही। उत्तर नेबी ... नाही। उक्त पद्यांशटी अनंत पट्टनायकंक रचित बाळुत बिरसे शीर्षक कवितारु आनीत। एही प्रसंगरे कवि बाळुत बीर बाजीराउतर असीम वीरत्वर परिचय देइछंती। प्रजामंडल विद्रोह दमन करिबा पाई सशस्त्र ब्रिटिश फौज नदीबंधरे पहुंची किए रे नाउरी बोली डाक छाड़िले। दूरकू दूरकू ना बाही नेउथिबा बाजीराउत उद्देश्य कर्कश स्वरे ना आनिबा पाई चित्कार करि उठिले। बाजीराउत किंतु निज जिद्रे अटल रही ना को पाट भितरकू बाही नेउथिला। सिपाहींक डाकरार जवाबरे सेमानंक अत्याचारी हत्याकारी ओ रक्त पिपासा बोली रोकठोक सुनाई देइथिला। एपरी जाति ओ देशर शत्रु को पारी करिबाकू ता गाँ भाई मना करिछंती। एणु भाईर आदेश बिना काहाकू से नदी पार करिबो नाही बोली स्पष्ट भावे जणाई देइथिला। दुर्दश ब्रिटिश फौज को से जेपरी भावे जवाब देला सेथिरु तार अपूर्व साहसिकता वीरत्व ओ स्पष्टवादितार परिचय मिले। ग दलित जातिर ललाटे लेखिला मुक्ति समरे आद्य विजयगार। उत्तर दलित जातिर ... विजयगार। उक्त पद्यांशटी कवि अनंत पट्टनायकंक रचित बाळुत बिरसे शीर्षक कवितारु आनीत। एठारे कवि बाजीराउतर अपूर्व आत्मत्याग किपरि पराधीन भारतवर्षर सुप्त देशवासींक मनरे जागरण सृष्टि करी मुक्ति संग्रामर प्रथम विजयर स्मारकी होइगला ताहा उपरे आलोकपात करिछंती। ढेंकानाल गड़जात प्रजा आंदोलन बेले प्रजामंडलर निष्पत्तिक्रमे ब्राह्मणी नदीघाट जगिबार दायित्व नेइथिला बाजीराउत। ब्रिटिश पुलिस बाहिनी को नदी पार कराई न देबारु सेमानंक गुली चोटरे ताकू प्राण बलि देबाकू पड़िथिला। मात्र 12 वर्ष बयसरे देश पाई जाति पाई से जेपरी भावे आत्मत्याग करी शहीद होइगला ताहा वास्तविक प्रबल प्रतापी दुर्दश ब्रिटिश सरकारंक स्वेच्छाचारी शासन को विरोध करी स्वाधीनता संग्राम रे झास देबाकू यथेष्ट प्रेरणा जोगाई गला। देशवासी को विदेशी शासक मानक अत्याचार ओ दमन लीला को विरोध करने जेउ देशवासी भय करुथिले सेमाने बाजीराउतर अपूर्व आत्मबलिदान देखि मुक्ति संग्राम रे सामिल हेबाकू साहस संचय करि पारिले। तेणु स्वाधीनता संग्रामर प्रथम विजय भावे एहाकू कवि वर्णना करिछंती। गोटाए दलित जातिर सुप्त प्राण को जाग्रत करी बाळुतबीर बाजीराउत चिर अमर होइगला। 4 नंबर जेपरी रकत शब्दर अन्य रूप रक्त सेहीपरि दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर अन्य रूप लेख। बरसा वर्षा पूर्व पूर्व दरब द्रव्य मुक्ति मुक्ति सूरुज सूर्य। 5 नंबर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। संज संजर विपरीत शब्द सकाळ
ପୂର୍ବ ପୂର୍ବର ପଶ୍ଚିମ। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆଲୁଅ। ହସ ହସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କାନ୍ଦ। ଦୂର ଦୂରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିକଟ। ବୀର ବୀରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଭୀରୁ। ବାଳୁତ ବାଳୁତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବୃଦ୍ଧ। ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦନ। ଉଦୟ ଉଦୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅସ୍ତ। 6 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କିତ ପଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଲେଖ। କ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ଫିକା ନ ପଡ଼ୁଣୁ ରାତି। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ବିହଗେନୁ ଉଠୁ କଳା କାକଳିରେ ମାତି। ଆଣରେ ବେଗେ ତୁ ଲଗାରେ କୂଳରେ ନାହା। ଏଡ଼ା ହେବ ଡାକିଲେ ଶତ୍ରୁ କଟାସିଆ ଡୋଳେ ଚାହା। ତାପରେ ହସିଲା ଟୋକା ସେ ଓଠକୁ ଓଠରେ ଚାପି। ଏଡ଼ା ହେବ ମନକୁ ମନତା କି କଥା ଅତଳ ମାପି। ତତଲା ରକତ ଧାର ମୁକ୍ତି ସମରେ ଆଦ୍ୟ ବିଜୟ ଗାର। 7 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏସବୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ବର୍ଷାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ବରଷା ପ୍ରାବୃଟ ବୃଷ୍ଟି ଧରାପାତ। ତାପରେ ନଈ ନଈର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ନଦୀ ତଟିନୀ ତରଙ୍ଗିଣୀ ନିର୍ଝରିଣୀ ନିମ୍ନଗା। ନା ନାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଡଙ୍ଗା ନୌକା ନାବ ତରଣୀ ନାହା। ତାପରେ ରାତି ରାତିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ରାତ୍ରି ନିଶା ନିଶି ରଜନୀ ତିମି। ତମେମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ହିଁ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେ 2ଟା ହିଁ ଲେଖିବ, ଯେଉଁଟା ତମ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ନାଉରୀ ନାଉରୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ନାବିକ ନାବ ବାହକ। ତାପରେ ମେଘ ମେଘର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ବାରିଦ ନିରଦ ଅମ୍ବୁଦ ପୟୋଦ ଜଳଧର ପୟୋଧର। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟ 100ଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବାଜିରାଉତର ଭୂମିକା। ଉତ୍ତର 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜିରାଉତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗରିବ ଖଣ୍ଡାୟତ ସନ୍ତାନ। 1938 ମସିହା ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଇଂରେଜ ଫୌଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର କରାଇ ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚୋଟରେ ତାକୁ ଶହୀଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସେଦିନ ନଦୀଘାଟ ଜଗିବା ପାଳି ବାଜି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୟସରେ ସାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅକୁଣ୍ଠରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ଏକାକୀ ଘାଟ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ବତାସରେ ପରିବେଶ ଭୟଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହସର ସହିତ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଘାଟକୁ। ସାରା ରାତି ନାଆ ଉପରେ ବସି ରହି ସ୍ୱକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଳସ ଆଖିପତ ମୁଦି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜର କର୍କଶ ବାଣୀରେ ସେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠି ନାଆକୁ ପାଟ ଭିତରକୁ ବାହି ନେଇଗଲା। ସେନାବାହିନୀର ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବାଜିରାଉତକୁ। ସଶସ୍ତ୍ର ଫୌଜର ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବାଜି ଡରି ଯାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆଦେଶ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଆହ୍ୱାନ ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ଧମକଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଦଳିତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲା ଆଲୋକ ଶିଖା। ତାର ଆତ୍ମବଳିଦାନ ମୁକ୍ତିକାମୀ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଭରି ଦେଇଥିବା ତାହା ସହଜେ ଅନୁମେୟ। ଖ ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଶାସନ ସରିଲା ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା। ଉତ୍ତର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷର ସାଧାରଣ ଜନତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଥକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ସେନାବାହିନୀର ଅମାନୁଷିକ ବର୍ବରୋଚିତ ଦମନଲୀଳା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରି ପକାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସାହସ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନ ଦେବାକୁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଘାଟରୁ ପାଳି କରି ଜଗିବାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହେଲା।
ଘାଟ ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେଦିନ ବାଜିରାଉତ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏକାକୀ ବାଳୁତବୀର ବାଜି ଇଂରେଜ ଫୌଜକୁ ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ମନା କରି ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ଚୋଟରେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲା। ତାର ସେହି ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଦଳିତ ଜାତିର ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ବାଜିରାଉତର ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଇଲା। ତାର ଆତ୍ମବଳିଦାନ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଜା ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହେଲା। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଶତସିଂହର ବଳ ବିକ୍ରମରେ ଏହି ଦମନଲୀଳା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଦେଶୀ ଶାସକ ବିରୋଧରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ କୁହୁଳୁଥିଲା ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବାରୁ ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଶାସନ ଯେ ଅଚିରେ ବିଲୋପ ହେବ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଗ. ମେଘ କୋଳେ ଦୂରେ ଉଇଁଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଉକ୍ତ ଉକ୍ତିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର କରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବାଜିରାଉତ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକାକୀ ନଦୀଘାଟକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ବାଜିରାଉତ। ରାତ୍ରିର ଆକାଶ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଭୟଙ୍କର। ବର୍ଷା ଓ ବତାସର ଘନଘଟା ଭିତରେ ପରିବେଶ ଥିଲା ଭୟସଙ୍କୁଳ। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ମନରେ ଥିଲା ଅସୀମ ସାହସ ଓ ଅସାମାନ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ। ସେହି ବର୍ଷା ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ନାମଙ୍ଗରେ ବସି ରହିଥିଲା ସାରା ରାତି। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜର ଡାକରାରେ ସତର୍କ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ବାଜି। ସେମାନଙ୍କ କର୍କଶ ସ୍ୱରକୁ ଖାତିର ନ କରି ପାଟ ଭିତରକୁ ବାହି ନେଇଥିଲା ନାଁକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସେନାବାହିନୀ। କିନ୍ତୁ ବାଜିରାଉତର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ତାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ନାମଙ୍ଗରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା ବାଜି। ସେତେବେଳକୁ ମେଘୁଆ ଆକାଶର ବାଦଲ ଫାଙ୍କରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନାଁ ନିକଟକୁ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବାଜିରାଉତର ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାଣରେ ସତେ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲା। ସେମାନଙ୍କ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଅସୀମ ବଳ ବିକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ସେହି ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟକୁ କବି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଅଚିରେ ନାଶ କରିବ ବୋଲି କବି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।